দেখছেন হাসপাতালের এই করিডর দিয়ে একজন, দুজন, তিনজন, 4, 5 দরজা ঠেলে ঢুকলো। তারপরে তারা ভেতরে গুলি চালালো, যদিও সে গুলি চালানোর শব্দ সিসিটিভিতে ধরা পড়েনি। এরপরেই তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, একে একে করে বেরিয়ে গেল এবং সবার শেষে একজন বেশ কিছুটা পরে সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। আর এই পুরো ঘটনার সাক্ষী থাকলো পাশের কেবিনে আরেক রোগী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো যে এই যে গুলির আওয়াজ এবং তারপরে যারা চলে গেল তাদের যাওয়া। এই হচ্ছে বিহারের এখন পরিস্থিতি। গত 36 দিনে 78টা খুন হয়েছে। সামনে ইলেকশন, আর ইলেকশনের আগে বিহারে আবার সেই জঙ্গলরাজ ফিরে এসছে বলে দাবি করছে বিহারের অপোজিশন লিডার তেজস্বী যাদব। তিনি বলছেন যে কার্যত এই যে বিহারের শাসন এখন চালাচ্ছে বিজেপি, রিমোট কন্ট্রোলে চালাচ্ছে। নীতিশ কুমার এখন বিজেপির হাতের পুতুল। তাই বিহারের এই যে জঙ্গলরাজ তার দায় নিতে হবে বিজেপিকে। কি বলছেন তেজস্বী যাদব? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब यहाँ से वोट लेने आते हैं तो लोगों को सुरक्षा भी देना उनका दायित्व है। ये जो चीख चीख करके नट्टी फाड़ करके प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं जंगल राज आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। आ तो गया है जंगल राज, 20 साल से है जंगल राज। डेली हत्या हो रही है, कौन सुरक्षित रहा है? इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, स्टूडेंट्स की हत्या हो रही है, प्रोफेसर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है, जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, मुखिया लोग का हत्या हो रहा है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है। घर में घुस के गोली मार रहे हैं, दफ्तर में घुस करके गोली मार रहे हैं, दुकान में घुस करके गोली मार रहे हैं, स्कूलों में घुस करके गोली मार रहे हैं, अस्पतालों में घुस करके लोग अपराधी गोली मार रहे हैं। ये लोग अंधे हो चुके हैं। इनका डबल इंजन का मतलब ही है, एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध। मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, इनका भाजपा का दो उप मुख्यमंत्री। हम तो बोलते हैं इन लोगों के आने से तो और अपराध बढ़ गया है। लोगों को निकम्मे लोग हैं। बिहार इन लोगों से नहीं संभाला जा रहा है। आप देखिएगा अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं बिहार के। भय खत्म हो गया है। बोलते हैं इन लोग के डिप्टी से पताल से ढूंढ के लाएंगे। अरे रोड पे हर जगह गोली मारते फिर रहे, वहां से तो ढूंढ नहीं पा रहे, ये क्या पताल जाएंगे? इनकी निकम्मी पुलिस बोलती है कि मानसून में अपराध बढ़ जाता है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये तो निकम्मा पुलिस है। বিহার হোক, উত্তরপ্রদেশ হোক, বা মহারাষ্ট্র হোক, বা পশ্চিমবঙ্গ, যেখানেই হোক না কেন, রাজ্যের শাসক দল যদি মনে করে যে সেই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা একেবারে কড়া হাতে দমন করবে এবং কোনো মাফিয়ারা চলবে না, তাহলে সেখানে এই মাফিয়াগিরি করা খুব মুশকিল। শুট অ্যান্ড সাইট যদি এই অর্ডার থাকে, তাহলে এই মাফিয়ারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিভাবে? কোথায় মাফিয়াদের শুট অ্যান্ড সাইট হচ্ছে, এই প্রশ্ন কিন্তু বারবার করে ঘুরে ফিরে আসছে। যদিও ইউপিতে কিছুটা হলেও তাতে লাগাম টানতে পেরেছে যোগী আদিত্যনাথ, কারণ একের পর এক মাফিয়া সেখানটায় পুলিশ এনকাউন্টার করে মেরে দিয়েছে। বিহারেও কি সে এনকাউন্টার চালু হবে, এই প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু বিহারের ইলেকশনের আগে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে আরও একবার প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেল।